untuk setiap orang itu sangat penting. We want to welcome God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. We welcome you. I don't think if you welcome, come on. We want to welcome God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Amen. He need no introduction because we need Itulah pembukaannya. Him to be here. Kita ingin Tuhan ada di sini. And we know He's here. Dan Dia sudah ada di sini. How many of you feel the fire of God this morning? Already. Seberapa yang menyala bagi Already. Amen. Already. Amen. Some hands are still down. Already. Hello. Belum semua katakan, ayo semua. Amen. Turn around and greet one another. Say shalom. In the name of Jesus, I bless you this morning. Saling menyapa. Shalom. Hallelujah. Hallelujah. Kita saling memberkati Bapak Ibu. Apalagi perjalanan sudah jauh-jauh ya. Kita saling memberi semangat. Okay, you may be seated. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Okay. Thank you very much for the pastors who have me the opportunity to be among you. Terima kasih untuk Bapak pimpinan gereja di tempat ini, seluruh pengurus gereja dan semua bapak-bapak dan gembala yang memperkenankan beliau bisa ada di sini. I believe God knows everyone what you have gone through in ministry. Beliau sangat percaya bahwa Tuhan tahu segala sesuatu apa yang sedang kita alami dalam pelayanan. I believe I'm supposed to sit there and listen to you, not I stand here and talk to you. Beliau percaya bahwa Tuhan mau bicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Amen. Saudara sekalipun. But I believe God has sent me here to Lampung. Dan dia sangat percaya bahwa Tuhanlah yang mengutus beliau ada di Lampung. I believe you are here this morning because God wants you to be here. Dan beliau percaya, Pastor Yos percaya bahwa Tuhan yang memang menginginkan kita semua ada di sini. And because God wants me to bring you a message. Dan dia akan membawakan pesan tertentu kepada kita semua. So we can change Lampung. Jadi kita bisa mengubah Lampung. We can change Indonesia. Kita bahkan bisa mengubah Indonesia. We can change the world. Amen. Kita bahkan bisa mengubah seluruh dunia. Do you believe? Amen. Kita percaya? Masih percaya? Amen. Okay, being the first time, maybe I just share how I come to know Jesus. Jadi yang pertama beliau akan bersaksi bagaimana dia bisa mengenal Tuhan Yesus. At the age of 7 years old, itu sudah terjadi waktu dia masih 17 tahun. I saw my parents praying to Chinese God. Dia melihat kakek neneknya menyembah, ya mungkin seperti pola Buddhis begitu. And each time they pray, they burn something. Dan setiap mereka bersekutu, mereka mengorbankan sesuatu. So when I saw them burning something, I looked at the sky. Is that the God? Jadi setiap dia lihat kakek neneknya tadi mengorbankan sesuatu dalam penyembahan, dia sering berlihat ke atas. Dia tanya, apakah Tuhan ini yang benar yang disembah? But how can I talk to Him? I can't see Him. Ya, jadi kalau memang Tuhan itu ada, gimana caranya saya bisa bicara dengan dia? Maybe I write Him a letter. Jadi mungkin saya tulis saja sebuah surat dia. So I wrote, if there is a God, please show me. Jadi waktu Bapak ini dengan polosnya waktu itu dia tulis, Tuhan jika Engkau memang ada, tunjukkan dirimu kepada saya. On a piece of paper. Ya. On a piece of paper. Oke, dalam sebuah catatan kecil. How many of you ever do that? Apakah ada di antara kita pernah lakukan hal yang sama? Writing letter to God? No. We just pray, yeah. But I don't know. Jadi Pastor Yosef tidak tahu. I was 7 years old. Dia hanya 17 tahun. Nobody talked to me about Jesus. Tidak ada yang bawa kepada Yesus. And so when my parents praying and burning, jadi setiap kakek neneknya itu berdoa atau menyembah, I mengorbankan also put sesuatu. my letter in the burning. Dia ingat lagi tulisan, Because maybe the smoke go to the heavens. Ya mungkin saja tulisan itu apakah naik ke surga. And God received my letter. Dan Tuhan bahkan baca surat And I saya. look down, hello, you looking for me, Joseph? Lalu Tuhan ngomong, sudah berapa lama kau pengen kenal saya? It was my imagination. Itulah imajinasi beliau dulu kan. But when I was 8 years old,
Jadi ketika dia 18 tahun, my grandpa mati. Pak kakek neneknya dipanggil Tuhan. I was so sad. Sangat menyedihkan. Dia sangat sedih. My father, first son. Ayahnya adalah anak pertama. 10 children, my father, eldest son. Ada 10 anak keluarga besar. Eldest grandson. You? Eldest grandson. Eldest. Oke, yang tertua. Many grandchildren, I am number one. Ya, ada 10 anak dialah yang tertua. And my grandpa, because of number one, he loved me. Ya, karena dia anak tertua sulung. Today, lebih sayang. I still remember him. Jadi selalu dia akhirnya mengingat dia. Just like yesterday. Sama seperti kemarin. So when he died, ketika kita mati, I was at the coffin looking at him. I was at the coffin, look at him. Ya, dia selalu melihat pada jasad itu. And I was crying. Dan dia menangis terus. I say, my grandpa, where are you going now? Dia nangis, kakek, kamu kemana I juga? cannot see you anymore, but where are you going? Saya nggak bisa lihat kau lagi dan jiwamu kemana habis? Nobody tell me. Tidak ada yang tahu. Because everybody don't know. Dan dia pun tidak tahu sama sekali. So after the funeral, Jadi setelah pemakaman, I was having a dream in my sleep. dia tidur lalu mendapatkan sebuah mimpi. I saw myself also sleeping in the coffin. Now me, not my grandpa, me sleeping died. Dia juga mimpi bahwa dia ada di dalam peti mati tersebut. Oh, I woke up. Dan dia tersadar. Oh, trembling. Dan dia mengalami apa ya? Seperti shock. Shaking. Goncang seperti itu. Where would I go when I die? Jadi ketika kalaupun saya nanti meninggal dunia, kalau saya Thinking like this, and also the dream come back again. Sometime, every time I woke up, I was afraid. Jadi mimpi itu datang berulang kali dan dia tertekan sekali. Until when I was 12 years old. 12 sampai 12 years old. 20, sampai dia umur 12. 12. Yeah. Dan ya. And we study history in school. History lesson. Dia belajar di sekolah. So in this history lesson, I learned about religion, Islam, Buddhism, Hinduism, and Christianity. 4 religion in Singapore. Oke, jadi waktu sekolah dia belajar tentang Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Skau dan yang lain. Bukan. Muslim, Islam. Oke. Buddhism, Hinduism, yes, Christianity. Kristen. Very good. Oke, ada 4 ya. And Christianity say Jesus coming back to life. Di ajaran Kristen yang dia dengar bahwa Yesus datang untuk memberi kehidupan. I was excited. Dia sangat semangat sekali, sangat senang. How come Muslim, Buddhist, Hindu didn't talk about people coming to life? Only Christianity. Sementara 3 agama lain yang tadi tidak mengajarkan hal seperti itu. You remember I was asking, where is my grandpa going? Nah, Anda kan dengar tadi, saya selalu ngomong, kakek kemana rohmu? But now Jesus is done, he come back. When is my grandpa coming back? Jadi makin dia tahu ajaran Kristen ini, makin dia bertanya, lalu kakek saya itu Don't understand. I don't understand. Dia juga nggak paham sama sekali. At the age of 15 years old, Ya, jadi waktu dia 15 tahun, I went to church dia pergi ke gereja. and the pastor preached. Dan waktu kembali berkhotbah, And I realized I was a sinner and I need to believe in Jesus. dia menyadari dia berdosa dan dia perlu bertobat, perlu menerima Yesus sebagai Tuhan. At the age of 17, Ketika dia 17 tahun, Reverend Stephen Tong, I baptized. dia dibaptis. And also Reverend Stephen Tong, Indonesia. Jadi, How many know Reverend Stephen Tong? Oh, everybody know, yeah? dia dilayani oleh So Pastor Stephen Tong. he got a youth rally, 500 young people. Youth rally, 500 young people. Dikumpulkan ada waktu itu sekitar 500 orang. And that night he says, who want to serve God full time, please come forward. Jadi di dalam KKR itu dia Pastor Stephen Tong mengundang ke depan siapa yang mau melayani full time. I say, God, here I am. Dan dia mohon Tuhan. I don't want money. Saya tidak punya uang. I don't want position. Saya tidak ingin uang. Saya tidak ingin I don't jabatan. want fame. Saya tidak ingin terkenal. I
I want to be a preacher to save souls. Dia ingin jadi pengkhotbah atau pendeta yang menyelamatkan jiwa. So then 1982, I responded to God for full-time calling at age 17. Jadi 1982. Praise the Lord. So we can now go home. It's alright. So what do we do? Maju di depan We pray. Of course we pray, ask God to restore the let there be light. Tadi sebelum khotbah hidup, semoga itu. Amen. Let's pray. Thank you, Lord. Hallelujah. It's okay. Very good. Okay, we shall continue. With light or no light. We shall continue. Okay, saya bermain. Very good. This is very good. So I've been serving God since and never look back. Jadi setelah dia mengenal Allah, dia nggak kembali lagi ke cara hidup yang But lain. I feel I am very connected with Indonesia. Dan dia juga rindu ya ada koneksi dengan Indonesia. Because God used Reverend Stephen Tong and show me the way to serve God. Jadi Pastor Stephen Tong membimbing dia untuk bagaimana cara melayani Tuhan. So 26 years later, Jadi 26 tahun kemudian, Reverend Stephen Tong come to Melbourne. Pastor Stephen Tong datang ke Australia, ke Melbourne. And this 17-year-old boy now become the president of the Chinese convention and organize an evangelistic meeting for Reverend Stephen Tong. Ya, jadi waktu berusia 17 tahun, Pak Stephen Tong sudah memimpin organisasi misi dunia. 5 services, 300 people got saved. Amen. Ada 5 jenis pelayanan dan sekitar 300 orang boleh bertobat. 33 responded for full time. 33 menerima jadi full time. You may think that 300, that's not many. Ya, mungkin kita berpikir sedikit ya yang menerima ya, nggak banyak. Oh, this is in Australia. Oh, tidak, itu di Australia. Never you see 6,000 Chinese coming for a evangelistic meeting. Ya. Okay, 6,000 people, never happened before. Oh, oke. Jadi ada sekitar 6,000. 6,000 ya, 6.000 orang itu belum pernah terjadi sebelumnya. After that, no meeting like this. So, Habis itu nggak ada lagi pertemuan sebesar itu. but God's heart, Tetapi hati Tuhan none to perish, but all to be saved. bukan untuk membinasakan, tapi untuk membawa keselamatan. So this morning, I believe most of you are pastors and leaders, right? Ya, jadi beliau mengatakan bahwa percaya bahwa sebagian besar yang berkumpul ini adalah para bapak gembala dan ibu. Betul ya, bapak ibu ya? Yes. Oke, Amen. And I believe, Dan saya percaya, saya percaya. God has gathered us for a time as such. Oke, Tuhan akan datang melawat kita. Because Karena we see what Jesus said, apa yang Yesus katakan? nation against nation. Yesus pernah mengatakan bahwa bangsa akan melawan bangsa. Rumors of war. Akan terjadi perang. Are you aware it's happening? Yes. Ya, apakah kita melihat bahwa itu sedang terjadi? See here, Yeah. we relax, we revival meeting. War happening in Middle East. War happening in Russia, in Ukraine. Ya, jadi kita memang berdoa, saudara. Kegiatan ibadah tetap jalan. Kita doakan keamanan bangsa-bangsa. Tapi yang terjadi, lihat, perang terus terjadi di Timur Tengah, Ukraina, Rusia misalnya. Here we praise and worship. Kita di sini selalu memuji menyembah Tuhan. Over there, Tetapi di sisi yang lain di sebelah timur sana, bum, perang terus. and Jesus said, Dan Tuhan katakan, Israel will be surrounded by its enemy. dan Yesus katakan bahwa Israel akan dikepung oleh bangsa-bangsa. Wow. Jesus 2,000 years ago, He already saw today. Jadi bayangkan, itulah hebatnya Tuhan kita, masih 2000 tahun lalu dia sudah bisa melihat kejadian hari ini. And you and I is living today. Dan kalau kita masih hidup hari ini, And He also said, dan dia juga berkata,
I will be coming back soon. Saya akan datang segera. Who knows he's coming back soon? Siapa yang tahu bahwa Yesus pasti datang segera? Oh, not many. Tidak banyak. Where are you going? Yang tak angkat tangan mau kemana? Kata beliau. Maybe they say, I don't know. Jesus 2,000 years haven't come back. How can we say it so soon? Ya mungkin kita berkata, oh 2000 tahun lalu Tuhan ngomong, buktinya sampai hari ini nggak datang. Jesus says, I'm coming soon. Yesus katakan, saya datang segera. You saw what he said already happened today in our world. Apakah Anda melihat atau memperhatikan bahwa semua ucapan Yesus, ucapan sudah terjadi hari-hari ini? You may ask, so Pastor, how soon? Jadi mungkin kita bertanya, Jesus said, seberapa segera? Very soon. Pastor Yosef, Tuhan Yesus datang. How soon? Seberapa segera? Until the gospel is preached throughout the nation, and that is soon. Jadi itu tergantung seberapa cepat kita menyelesaikan pemberitaan amanat agung. So I want you to feel inspired and encouraged this morning. Jadi Pastor Yesus ingin sekali membangkitkan semangat kita lagi, daya juang kita lagi. Because God has called you and me to be a minister of His kingdom. Sebab Tuhan memanggil saudara dan saya untuk melayani kerajaannya. Today you may be a minister of religion. Ya, mungkin kita hari ini menjadi pelayan yang katakan agama kita. Do you know what you become when He comes back, Jesus? Ya, lalu kita akan tahukah kita keadaan kita nanti kalau Kristus datang? You may become the ministers of Lampung. Mungkin Anda akan datang sebagai pelayan dari Lampung. Can you hear amen? Oh, okay, only two. No, you don't understand. Ya, kita nggak ngerti. Because the minister of religion become the ministers of states. Oke, jadi pelayan agama itu menjadi pelayan yang katakan dibatasi tembok. You may feel very discouraged now because things are not working properly. Ya, mungkin kita saat ini sangat tidak bergairah karena mungkin ada banyak masalah. It's like a beautiful car. Itu seperti sebuah mobil bagus. It has petrol. Ya, dia punya mungkin bentuk yang bagus, But the engine is broken. tetapi ada bagian yang vital rusak, katakan misalnya mungkin seperti besi begitu. Some parts is missing. Kita para gembala kadang seperti kebingungan The car is very nice. Ya. The car is very nice. Ya, kadang-kadang keadaan sangat baik. The car got petrol. The car got petrol. The car got petrol. Okay. The car, it has petrol. Oh, ada mobil yang sampai ditato. We forgot the car must have petrol. So it's okay. Ya, But not going anywhere. Tetapi mobil yang bagus itu kan untuk apa kalau nggak pergi ke Hentak kaki, mana? hentak kaki. Hanya gitu-gitu aja gerak. Stay in the same place. Hanya tinggal di situ, nggak difungsikan. We are saying this is actually like the condition of the church. Nah, itu gambaran Bapak Ibu Saudara sekalian, gambaran gereja hari-hari ini. I have been going to different churches in Asia, Beliau sudah pergi ke berbagai gereja di Indonesia, Malaysia, Singapore, Hong Kong, Indonesia, termasuk Philippines. luar negeri, Malaysia, Hong Kong, dan yang lain. Last night we have a revival meeting at this church. Oke. Tadi malam beliau melayani di gereja Ibu Yana, ada hadir di sini di daerah Bandar Sakti. It's so wonderful to see different members coming together, different church members coming. Ya, beliau menyaksikan bagaimana banyak datang tadi malam bukan hanya dari gereja Ibu Yana tapi dari berbagai gereja. And today is so wonderful to see so many pastors coming from different places, different churches. So wonderful. Beliau sangat senang sekali dan sangat kagum betapa kita semua bisa berkumpul pagi ini bersama-sama para gembala dari berbagai kabupaten, berbagai tempat berbeda. God is so delighted to see unity. Tuhan sangat senang bisa melihat kita kumpul unity seperti ini. Amen. Amin. But can I ask pastors here today, Tetapi bisakah saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, how many of your churches just on Sunday, just last Sunday, ya bagaimana keadaan gereja? Bisakah saya bertanya, dia katakan kondisi gereja ya kita ibadah hari ini kayak gitu aja seperti minggu lalu, hanya begitu aja. how come so long? Okay. Ya. Do you have newcomer?
Dia nanya, apakah coba kita ingat, apakah ada pendatang baru di gereja kita? Who got newcomer in your church? Apakah ada di gereja kita masing-masing, Bapak Ibu, yang ada jiwa-jiwa baru tiap minggu? Got 1, 2. How many? Okay. Ask again. Apakah Bapak Ibu ada pendatang baru di gereja kita setiap minggu atau setiap bulan? Not every month, not every but I just say Sunday. Sunday. Kosong. Zero. No newcomer. Tidak ada jiwa-jiwa baru, Bapak Ibu. You ask, not every month. Okay. Not just Sunday. Last week, last month, last year. Kosong. Jadi kita para gembala, kan kita tahu keadaan gereja kita. Mungkin kita nanya ya, kenapa minggu tahun lalu nggak ada jemaat baru, tahun ini juga tidak ada sama sekali. Kan itu maksud beliau ini, itu realita yang terjadi hari-hari ini. Some churches, Beberapa gereja, you have more empty chairs than members. nah bahkan kursi itu banyak kosong dan semakin berkurang anggota jemaat. Nobody coming, kosong, I put empty chairs. Nah, jadi dia intinya tidak ada jiwa baru seperti itu. Pastors, I'm not wanting you to feel depressed or guilty, no. Ya, jadi bukan dia mau membuat kita jadi tertekan. We have to ask the question, how God is feeling when He see this. Kita mesti begini Bapak Ibu, bertanya gini atau berpikir begini. I think He Kira-kira Tuhan itu berpikir apa ya melihat gereja ini nggak ada pertambahan? You say, Pastor, I know God will say. Ya, sebagai beliau juga bisa memahami perasaan kita para gembala tentu sangat sedih. And I know you are discouraged. Dan kita kadang kehilangan semangat kepercayaan diri. Not only that, Bukan hanya itu, your members also not coming anymore. bahkan ketika jemaat melihat bahwa gereja sepi, dia juga akan mulai malas datang mungkin. 3 reasons. Ada 3 alasan. Pastor, I got no time to come to church lah. Lalu dia bilang, kenapa nggak ibadah? Pak, Oh, Pak why? Gembala nggak ada waktu. Oh, I need to work and make money. Saya kebetulan sibuk cari duit. So you got no time for God, you got time to make money. Nah, yang sekarang ini menurut beliau terjadi untuk waktu untuk cari duit itu ada, tapi nggak ada waktu untuk ibadah. Backslider. Ya, Backslider, you know? That means it's far away from the faith. ya. Jadi penyimpangan dari nilai-nilai yang katakan murni, saudara-saudara. Jesus says that you can't serve God and serve mammon. Yesus berkata, kita harus melayani Tuhan dan sesama kita. And secondly, because after COVID, Dan kedua, kenapa gereja kita sepi rata-rata itu setelah COVID. okay, no worship service, everybody stay home. Ya, tidak ada lagi pujian di gereja, penyembahan ibadah, lalu mereka ada yang di rumah. You have to go online to conduct service. Ya, kita coba buka link online untuk mendapatkan pelayanan. So many churches close Jadi banyak gereja tertutup. because they don't know how to do online. Mereka juga tidak tahu mau ngapain. Ya, sebagian mengadakan online, saudara ya, yang fasilitasnya mungkin bagus. And then after COVID, the member didn't come back anymore. Dan setelah COVID selesai, kan banyak juga jemaat itu nggak mau balik lagi di ibadah. They stay online. Mereka ya sudah nyaman dengan online. But now they can go to any churches, any church they want. They just click a button. Ya, sekarang kan terjadi juga banyak orang sudah malas ke gereja dan mereka lebih memilih untuk online, dan ada banyak pilihan pendeta atau gerejaman yang mereka mau dengerin. And there's also benefit because no need to give offering. Ya, dan beliau mengerti bahwa setelah COVID itu And the benefit, persembahan berkurang. and the benefit of not having human problem with the pastors and the members. Jadi gereja menjadi bermasalah dengan keuangan, banyak masalah di antara jemaat. But the Bible says that do not neglect the fellowship of the believers. Jadi Tuhan katakan jangan kita menyesali dan meninggalkan kebiasaan ibadah kita. They stay online. Dia buka online. They love the laptop.
Dia buka laptop, They love the computer dia sambungkan ke komputer. because the computer can bring them to any place to hear a good sermon. Jadi supaya dia dapat banyak akses mau mendengarkan mengikut ibadah mana saja, pelayanan online mana saja. But your computer can never love you. Tetapi sesungguhnya kan itu hanya alat teknologi yang sesungguhnya alat itu tidak pernah bisa mengasihi kita dan jemaat. And the third reason, Dan alasan yang ketiga, transfer growth. Transfer growth. Members from small church go to big churches. Oke. Jadi begini, kenapa juga berkurang anggota-anggota jemaat kita? Sebagian mereka malah gabung ke gereja besar, mungkin karena fasilitasnya lebih bagus atau hal yang lain. More comfortable. Jadi mungkin di tempat kita mereka udah nggak begitu senang gitu ya. The music like rock band, like concert. Musiknya bisa mantap kayak konser begitu kan. The seat is comfortable, air conditioning. Tempat duduknya dibuat begitu bagus, kursi-kursi mungkin yang bagus, AC yang bagus. 5-star services. Wah, pelayanan bintang 5 saudaraku. And also, so many people nobody know me. No need to have commitment for service. I just come, attend service and goodbye. Nobody know me. Dan yang terjadi Bapak Ibu sekarang, komitmen juga sudah sangat tergerus, sangat berkurang. Karena itulah pengaruh dari 3 alasan tadi. Ya terserah, gue mau pergi ibadah kemana minggu ini, gue mau pergi kemana minggu depan, ya seperti itu. They may have newcomers and you say, anybody come here? Oh, everybody stand up. Nah, kan ditanya juga, adakah jiwa baru? Nah, kalau ada bangkit berdiri. Clap. Oh, welcome. We feel very loved, very warm. Nah, jadi kalau ada tentu langsung disambut. Oh, mungkin dikasih tempat duduk yang bagus, langsung dipeluk, pokoknya disambut bagus. When the church dismiss and the pastor give the blessing, dan waktu gembala hendak memberi doa berkat, you are all alone standing by yourself. All the people disappear. Dan setelah Bapak Penggembala menaikkan doa berkat, dia buka mata, pada kemana Where orang? were the people shake my hand just now? Ya, jadi itulah Bapak Ibu. Jadi mereka hanya komitmennya sudah sangat kurang. So it's so cool. It's only a show. Ya, jadi maka itu kita nanti harus tunjukkan. We are today wanting to reflect the condition of the church today, and not just only certain churches, but it's a phenomenon. Ya, jadi hari ini kita akan merefleksikan keadaan gereja kita masing-masing. Here we are excited about Jesus coming back. Kita harus Bapak Ibu sangat bersemangat karena Tuhan Yesus akan segera datang. But Jesus is not excited to see the condition we are. Dan Yesus sangat sedih, kecewa melihat kondisi gereja hari ini. This is why He has chosen a day like this for us to come and pray and seek His face and turn away from our wicked ways. Sebab itulah kita datang berkumpul hari ini untuk datang kita berdoa, ibadah dan mencari wajah dan menemukan wajah Tuhan. That He may hear our prayers and heal our church and heal our land. Amen. Dia akan datang ke sini, kita harapkan Tuhan akan melawat kita. Today I just take from Psalms 86. Beliau mengutip dari kitab Mazmur pasal 88 11 to 13. You open ayat 11 ke 13. You got a power. Mohon maaf, ada yang bisa bantu membuka? Saya juga kurang jelas. Mazmur 86 ayat 11 sampai 15. Ya. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Thank you, brother. Terima kasih Pak.
Psalm of David. Ya, inilah Mazmur dari Raja Daud. As a king, I think he got more problem than we have. Dia berpikir atau dia percaya bahwa sebagai raja dia punya banyak masalah, bahkan lebih dari kita. You know the story of David. Kita tahu semua tentang kisah Raja Daud. He's just a man. Dia hanya manusia biasa. He made mistake. Dia bisa sakit. He loved the Lord. He loves the Lord. He loves the Lord. Dia David pernah loved juga God. meninggalkan Tuhan. But what was different about David is that God called him a man after his own heart, even though Nah, kenapa Tuhan menyebut dia adalah aku telah menemukan seseorang yang berkenan di hatiku. he made mistake. If he made mistake, but God still considered him as a man after his own heart. Ya, Tuhan berkata bahwa dia adalah orang yang berkenan di hatinya. So comparing to King Saul, Jadi kita kita perbandingkan dengan cara hidup Raja Saul. when King Saul made mistake, Ketika Raja Saul begitu banyak membuat kesalahan, he never acknowledged his mistake. dia tidak pernah merasa bersalah. He never acknowledged his sin. Dia nggak merasa berdosa, saudara. He always give reason, excuse. Dia penuh dengan alasan. It's somebody's fault, not King Saul's fault. Nah, jadi Saul itu sangat berbeda dengan Daud. But for David, he come before God in repentance. Tapi kalau Daud, dia datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. He say, God, I'm sorry. Dia berkata, Tuhan, ampuni saya. So a simple lesson we learn here. How to be a man and woman after God's heart. Sama dengan kita Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Whatever problems is happening in your life and my life, Jadi apapun yang masalah yang kita alami, apa saja yang kita alami. whose problem is it? Ya. Whose problem is it? Who Ya, caused the problem? masalah siapa itu? Your members? Masalah jemaat saudara kah? Your husband, your wife? Apakah masalah suami saudara atau istri saudara? Your children? Anak-anak kita? Some pastors? Atau masalah kita sendiri para gembala? Some politician? Apakah masalah para politisi? Who else? Maybe it's Satan's fault. Ya, jadi masalah itu maksudnya siapa saja bisa punya, tetapi yang lebih saat ini kita alami apa? Okay, can you see me? Ah, Lend me your finger. tolong Everybody angkat finger. tangan kita, Finger. jari-jari, angkat jari kita. Alright. Okay, so whose fault is it? Whose fault is it? Who's the problem? Jadi masalah siapa ini? Thank you. God is me. God is me, itu masalah saya. I'm sorry, God. I'm sorry God. It's my problem. Inilah masalah. It's my mistake. Ini dosa. It's my complaint. Ini permasalahan-permasalahan. See? Amen? Ya, katakan demikian. That's a good start. Itu awal yang baik pagi hari ini. And all of a sudden, your burden just fall away. Ya, kalau kita merendahkan diri seperti itu, mau mengakui bahwa kita juga This pasti is ada the salah, man. kita akan lega. After God's heart. Ya, jadi kita lihat Daud itu adalah orang yang menyenangkan hati. Seriously, someone responded, Sire. Wow, God hear that. Jadi kalau Anda berkata, Tuhan itulah saya, seperti kita mau punya hati seperti Daud, Tuhan senang dengar itu. And these are the men and women God want to use His kingdom. Ya, kita harus berpikir bagaimana saya bisa berkenan di hati Tuhan dan dipakai lebih lagi untuk kerjaannya. It's not about what program works. Jadi kita jangan fokus para gembala hanya berpikir program apa tahun ini, program apa bulan ini gereja kita, program. How to decorate, how to purify, how to improve our facilities. Ya, kita fokus mungkin para gembala, ya sebagian tentu tidak semua. Bagaimana fasilitas gerejaku semakin bagus, kita bangun mungkin apa lagi seperti itu. Fokusnya fisik. Because our members and also the family members who have not known the Lord, they want the human touch. They want to know someone care for them. Makanya yang terjadi akhirnya apa? Ketika fokus para pemimpin seperti itu atau para gembala, maka jemaat sangat kurang pemahamannya tentang pengenalan Tuhan yang benar. Bahkan
di dalam sebuah gereja kasih itu udah sangat dingin seperti hilang, saudara. Saya kira saudara yang bisa apa yang disampaikan beliau, apa itu benar, kita bisa refleksikan. So thank you for doing that because it's a good start. Jadi ini terima kasih buat Tuhan, ini permulaan yang baik. Just like that, God just restore you. Hanya dengan begitu, asal kita mau mengaku dengan jujur semua kesalahan tadi, Because now Tuhan senang. you are no longer, you have acknowledged your problem Ya, kita memang tahu masalah kita. and you repent. Nah, kita mari bertobat. And then you know what? Dan Anda tahu bagaimana setelah itu? So God says that now what is the solution for your problem? Ya, lalu Tuhan bilang, nah sekarang solusinya apa buat masalah? Who has the answer? Siapa yang punya siapa yang punya jawaban? Siapa yang bisa menjawab masalah kita? I point back to you. Tuhan. Tapi itu kembali Amen. kepada kita. Amen. Amen. So from a problem now you become the solution. Ya, jadi untuk setiap solusi masalah kita, You are the solution to your family, kitalah solusi sebetulnya buat keluarga kita, to your marriage, kepada anggota-anggota to kita, your children, kepada anak kita, to your members, kepada anggota jemaat, to your community. kepada komunitas kita, Right, sisters? To Lampung. bahkan mengatasi masalah-masalah yang ada di Lampung. Because Lampung needs shepherd of men and women after God's own heart. Sebab Lampung ini sangat membutuhkan para hamba Tuhan yang berkenan hatinya di hadapan Tuhan. If we don't get this right, we'll just go around the circle. Ya, Because no kalau answer. kita nggak mengerti hal yang benar Because these seperti things ini, they follow us. kalau kita nggak mengerti prinsip yang benar ini, karena kita hanya mutar-mutar aja. So now today we solve a big problem. Nah, jadi kita hari ini kita akan menyelesaikan masalah yang besar. Solve this problem now. Bukan masalah perut. Habis ini nanti makan ya, sesi 2 habis. Today when we leave, you are the solution. Jadi kita harus percaya bapak-bapak gembala ini. Because kita adalah solusinya. These people will know how to pray like David says, teach me your way that I may rely on your faithfulness. Give me an undivided heart that I may fear your name. Ya, jadi contoh Daud dia bilang, Tuhan tunjukkan kepada saya jalan-Mu dan Engkau buatlah hatiku murni di hadapan-Mu. Ya, jadi tidak terbagi-bagi, undivided. Teach me your truth, teach me your way. There's no other way except the Lord Jesus. Amen. Kita hanya ngomong, tunjukkan aku jalan-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan, dan itulah Yesus. Because He is the only way, our journey will be the same and united. Jadi hanya Yesuslah yang bisa jalan satu-satunya yang bisa membuat kita bersatu gereja Tuhan. When the human mind think we are clever, sometimes it causes problem. Ya kadang-kadang kita mungkin kita pintar gitu ya, cerdas, tapi nggak juga kita bisa menyelesaikan masalah. Because of pride. Karena tidak benar, tidak berkenan. Ya. Because of self-interest. Karena kita fokus dengan kesenangan-kesenangan diri kita. But when we begin to humble ourselves, Tapi ketika kita tiru Raja Daud, saudara, kita datang kepada Tuhan setiap hari, raise us up. maka Tuhan akan. That day, I don't know a PowerPoint, but it's a wonderful word about humility. Humility. Ya, sebetulnya ada PowerPoint yang sangat bagus tentang kerendahan hati. When you have humility, Ketika kita punya kerendahan hati, you have humanity. baru kita bisa menghargai orang lain, mengasihi orang lain. Amen. Amin. And the humanity Ya, dan ketika ada di mana ada kerendahan hati, is the love of God. itu adalah hati Tuhan. Kasih True Tuhan. man and woman after God's heart. Kalau kita hidup di dalam kasih seperti itu, unity seperti itu, rendah hati satu sama lain, itulah yang menurut Mazmur 86 tadi, orang yang berkenan di hati Tuhan. So the first point we talk about is actually let this love build upon God's faithfulness. Ya, jadi Daud berkata, tunjukkan kepada saya kasih setia. Okay, I know it's getting hot, but it's okay. Let's press on. We're gonna finish soon. Yeah. And there for 20 minutes and we'll finish.
Jadi beliau memaklumi kita kepanasan, tapi percayalah bisa berjalan dengan baik. You remember Job in the Bible? Ya, kita saudara tahu kan tentang Ayub dalam Alkitab. He lost everything. Dia hilang segala-galanya kan Ayub. He lost his children. Dia hilang anak-anaknya. Dia hilang domba-dombanya. He lost his wealth. Dia hilang kekayaannya. He lost his health. Bahkan hilang kesehatannya. He almost lost his wife. Istrinya juga tidak mendukung dia, bahkan mutukin dia. But actually it's the wife that is lost. Ya, jadi ini orang betul-betul sangat kehilangan. Because he began to say, why you are still faithful to God? Curse God and die. Ayub dia bilang, apakah kamu udah gila kok? Udah kita ngalamin begini banyak cobaan kok kamu masih menyembah Tuhan? And what did Job say? Dan apa yang Ayub katakan? Why are you speaking like a foolish woman? Kamu kayak wanita gila ngomongnya. Don't we just have good things from God and not trouble? Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan saja, tetapi kita menolak kalau ada masalah? Pause for a moment. Pause for a moment. Think. Oke. Jadi istrinya pun menentang dia. Speak like this. Of course we just want the good. Who wants trouble from God? Ya, jadi Daud, sekali lagi Ayub, dia tidak goyah. Apapun yang terjadi, dia tetap mempercayai Allah. Itu intinya. Because in God, in Job's mind and heart, he acknowledged Karena God is God. hati dan pikiran Ayub, dia mengerti Tuhan. Although he suffered, but he never turned from God. Walaupun dia banyak masalah, dia tidak pernah meninggalkan He Tuhan. may not understand, Dia memang nggak ngerti kenapa ini terjadi, but Job knows his God. tetapi dia kenal siapa Allah. Sometimes it's like this, isn't it? Kadang-kadang kita ngalami seperti ini. You can't explain to your wife, your children, your friends, your pastors, friends. Ya, masalah kita banyak, mungkin yang keluarga di gereja, kepada teman, bahkan gembala lain. Because God is doing something in your life. Tapi di balik masalah itu, beliau katakan Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Of course, Tentu. sometimes Job also weak. Ya, yang pasti sebagai manusia biasa, Ayub pasti pernah merasa lemah. Especially when they got friends say, you must be singing. The friend, they came. Ya, teman-teman dia ngomong seperti ini, pernah waktu datang membesuk dia. Kamu pasti dosamu ini luar biasa. It must be something wrong with you. Oh, kesalahanmu pasti ini luar biasa, ini dosamu. And Job says that, I dare not even look at the woman lustfully. Bahkan With my eyes, to see with my eyes. Ayub, saudaraku, sudah didakwa, sudah kehilangan kesehatan, mungkin penglihatannya juga sudah tidak bagus. So eventually Job cannot tahan anymore. Ya, jadi sebetulnya Ayub itu sangat menderita. He was cursing himself. Oh, bahkan dia sangat tertekan jiwanya, sangat susah hatinya. Why am I born to have this suffering? Bahkan kan ada di kitab Ayub dibilang, aduh, terkutuklah ketika aku dilahirkan. But dear pastors, this is not a very depressing story, no. Tetapi tolong digarisbawahi, dia tidak sedang bicara untuk hanya bicara soal masalah-masalah yang akhirnya buat kita tertekan. Because I believe no one here you suffer more than Job. Karena dia walaupun ngomong apapun dari tadi, beliau percaya bahwa tidak ada di antara kita yang hadir siang hari ini mengalami beban berat yang melebihi beban berat Ayub. But how many feel that you are carrying the cross now? How many of you feeling you are carrying the cross of Jesus? Jadi Because you say you are carrying seberapa cross. banyak di antara kita hari-hari ini merasa pikul salib yang begitu berat? Can I see a show of hand? How many of you feel that the cross is really heavy? Bolehkah kita jujur? Dia pengen tahu seberapa banyak di antara kita kemalah seperti memikul salib yang begitu berat hari-hari ini. My ministry is not doing well. Pelayanan saya tidak berjalan dengan baik. My children are not doing well. Mereka juga ya tidak mungkin bersikap baik dengan kita sebagai orang tua. My health is not doing well.
Ya, apa yang kita punya mungkin keuangan juga tidak sedang bagus. My finances not doing well. Iya, teman-teman juga ada juga mungkin untuk mengecewakan kita. Oh, so heavy. Aduh, buat apa? Beratnya How beban many hidup feel ini. like this? Bolehkah beliau mau melihat? Tolong It's okay. Bapak Ibu kita jujur, kita angkat tangan yang sedang mengalami beban berat. How many feel like this? Okay, you sure? Ya, some of them. Really? It's so heavy. Yeah? Saudara katakan siang ini, Tuhan, Not many. itu kondisi. You're okay. Pulihkan. That's why I said you better come in. Sure. Okay. Now, my point is this. Thank you. Thank you for the Jadi poin Pastor Yusuf begini. But just like you, I also want you to ask you a question. Oke, jadi seperti Ayub saudara, masih dia juga bingung, dia juga kenapa ini saya alami. Mungkin kita juga begitu juga hari-hari sekalipun kita gembala, doa setiap hari, baca kitab seperti itu. Oh, Pastor, I saw you. Your cross so heavy. It's so heavy. I've also made no problem. Ya, jadi mungkin kita bilang, aduh Pastor Yusuf, But Pastor, masalahku sangat berat. Can I ask you a question now? Jadi dia ingin menanyakan sesuatu kepada kita. Is your cross Apakah salib kita? heavier than the cross of Jesus Christ? Saudara, apakah lebih berat pikulan salib kita atau lebih berat yang dipikul Yesus? Lebih berat mana? Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan It's Yesus. because you are the one who carry my cross already. Okay. Hallelujah. Karena dia sebetulnya Haleluya. sudah mengambil alih semua beban kita di kayu salib. 2,000 years ago, 2000 tahun yang lalu, He says, "It is finished." dia tersiksa lalu mati. Dan sebelum dia mengakhiri hidup dia bilang, sudah selesai. Finish. I'm sorry because recently I hear some teaching about the courts of heaven. Ya, dia juga mendengar pengajaran-pengajaran yang baru tentang salib dari surga. You know, high court of heaven. You heard of that? How many of you heard of the courts of heaven theology? Courts of Heaven Theology. Ada aliran baru. Ada yang sudah dengar? No. Kayak And it's quite funny because they say if you want to pray and intercede, you must be like a lawyer to prepare your case and submit to God. Oh, jadi ajaran baru ini gini. Kalau kau ingin beribadah kepada Tuhan, Court of heaven. kamu harus persiapkan sesuatu seperti korban anak itu. And if your case is prepared very well, and God will approve and hear your answer and hear your prayer. Ya, jadi itu aliran baru. Ya, saudara yang kita harus hati-hati. And I ask myself, do I need to do that? Lalu kita bilang, Because masa kita nekat berani seperti itu mengorbankan? Jesus already says it's finished. Tapi Yesus buat kita orang percaya berkata, tidak perlu seperti itu. Dia berkata, semua sudah selesai di kayu salib. Ada amin? Jesus, amen. You see, sometimes we, like Jesus, what He has done is not sufficient. We have to do something more. Ya, jadi Bapak Ibu, jikalau yang kita alami dalam pelayanan tidak seperti yang tertulis dalam Alkitab ini, tidak terjadi lawatan, penuaian, mujizat dan ajaib misalnya, berarti pasti ada yang salah dalam diri kita. So praise be to God because today we are transferring our problem, our discouragement, and once and again say, Jesus, thank you. You understand, and everything you have carried my cross. Jadi kita akan sebentar lagi kita akan selesai, saudara-saudara, dan dia ingin mengajak kita nanti untuk melihat kembali kepada salib. The Word of God continue to be your sword. The Word of God become your sword to fight the battle. Nah, jadi kita lihat salib ini dan kita pakai segenap senjata Allah, yaitu firman melawan kuasa kegelapan. Dear pastors, I'm not here to say we want revival. Please read your Bible, pray more. I don't say Jadi, that. saudara-saudara, kalau kita belum mengalami revival, ayo kita I baca want to say to you, kita koreksi diri lagi. what you already know, Apa yang kita sudah tahu, because you are pastors, kita para gembala. like you say, just do it. Nah, tinggal satu, pengetahuan kita banyak. Don't just preach Tinggal and lakukan. teach, but not action, no action. Kadang-kadang kita mau kurang di actionnya. Oh, no wonder the members all no action.
Kenapa sebenarnya nggak ada anggota baru? Karena kita So nggak ada it's easy action. for us to say, oh, members, because you're weak, because you got no faith, because there's no commitment. No, the finger point back to me. Jadi menurut Pastor Yosef, kita Teach me, jangan banyak cari kita menunjuk kalian yang nggak taat, kalian nggak dukung pelayanan kepada jemaat pengerja, bukan. Tapi kita tanya dulu yang pertama. And we got Salah to go saya apa ya? Itu tunjuk diri kita. And so the next verse says that I will praise you, I will worship you, I will glorify you forever. Jadi Daud katakan Amen. tadi, di tengah masalah yang begitu banyak, Daud bilang, aku akan tetap bermazmur bagimu, memujimu, menyembahmu selama-lamanya. Amin. Yes, give God the glory. Come on. Oke, mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. We have to receive the word, yeah? Kita sebaiknya mari kita terima firman Tuhan. Because with the very same mouth we complain, we can praise. Nah, kadang-kadang yang terjadi kan kita ngomong firman tetapi komplain dari perkataan kita juga sangat banyak. We choose to praise. Lebih Amen. baik kita memilih memuji Allah kita. Because we are made to praise and worship God. Sebab itulah Tuhan menciptakan kita, ya, tujuannya untuk memuji menyembah Dia. But my worship is not just about singing, having a good time singing. No. Jadi pujian penyembahan gak seperti tadi aja, ada 1-2 jam waktu yang baik untuk memuji menyembah. We give thanks for each and every breath we have. Amen. Ya, kita harus setia dengan Tuhan kapan saja. We see a problem, we say, God, I praise you because it's the opportunity to show your glory. Ya, jadi kita harus selalu memuji Tuhan dan kita juga ingin, saudaraku, menunjukkan kemuliaan Tuhan buat dunia ini lewat kita. Ada amin? And God, when I'm lacking, it's an opportunity for you to show me you are my great shepherd. Ya, jadi kita harus tunjukkan juga kepada Tuhan. Kita ngomong, Tuhan, ini aku hambamu, aku mau jadi pelayanmu yang baik. Pastors, your members want to believe that you have the answer for their life. Jadi jemaat itu harusnya percaya bahwa para gembala bisa memberi solusi. Because you serve the Most High God. Karena kita melayani Allah yang Maha Kuasa. Amen. Amin. Yes, let's restore that position. Let's so restore that responsibility. Jadi seharusnya pengajaran seperti itu harus kita letakkan kembali di gereja dan mereka akan menjadi semangat lagi, saudara. So in worship we talk about this Mary Magdalene who broke the alabaster jar of perfume and anointed Jesus' head. Kita saudara pasti ingat kisah seorang wanita yang bernama Maria yang meminyaki kepala Yesus, This is not menyekat the kakinya. lady that wiped Jesus different, okay? Separate. Different, not the lady who wiped Jesus' feet with her tears, no. This is the perfume and anoint Jesus' head, Mary Magdalene. Oh, jadi bukan yang meminyaki kaki Yesus, tetapi Maria Magdalena, saudara, ya, yang saudara pada Lazarus. The woman that kissed Jesus' feet was a prostitute, but this Mary Magdalene was the sister of Martha and Lazarus. Ya, jadi bukan wanita yang menyeka kaki Yesus bahkan dengan rambutnya, tetapi ini Maria Magdalena, saudara Lazarus. So when she broke the perfume and anointed Jesus, the disciples said, "Ayo sayang lah, this one so expensive. Why you do like this?" Ya, jadi saudara kaum agamawi akan berkata atau orang-orang yang merasa sudah lebih rohani, ini Yesus kamu nggak bisa bedakan orang ini. Kenapa dia kau? Iya, artinya kok Tuhan yang suci bisa dilayani seperti itu. Leave her alone. Leave her alone. Leave her alone. Leave her alone. Oke, jadi waktu orang bilang aniaya dia, hukumlah dia. Because Yesus bilang, she's done a beautiful thing for me. ya, jadi wanita yang tinggalkan sendiri itu tadi, Because she's prepared for my burial. Tuhan gunakan dia untuk Who should know hanya buat better? kerajaan The Allah. disciples should know better about the time is coming. But the disciples say, "Ayo sayang ah." Jadi kadang-kadang kita menggunakan metode kita sendiri, sistem nilai kita sendiri, menilai orang lain, lalu kita hakimi, kita nggak kasih kesempatan, tapi Yesus kasih kesempatan kepada orang yang meminyaki dia. Because this same woman was the woman who took time and sit at the feet of Jesus. Nah, jadi di momen ini kita juga ambil kesempatan yang sama seperti wanita itu mengambil kesempatan di hadapan Tuhan, datang pada Tuhan.
the preaching, the life of Jesus impacted her life. Kita harus mengkhotbahkan Tuhan Yesus dan kiranya bisa mengimpact, mengubah, berdampak kepada orang lain. And she did something even though everyone misunderstand her, she did it for Jesus anyway. Jadi mereka sangat butuh kita membimbing mereka, mendidik di dalam ajaran yang benar seperti yang beliau sampaikan. So dear brothers and sisters, I believe you have done many beautiful things for Jesus. Jadi Pastor Yusuf sangat percaya bahwa kita semua punya hal-hal yang baik yang bisa kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maybe nobody notice you. Yes. Nobody see. Mungkin tidak ada yang lihat. Nobody say, well done, very good, and very good. No. Mungkin tidak ada yang memuji. Kau setia ya, kau sangat bagus pelayananmu. Nggak ada yang memuji. But Jesus, Tetapi Yesus seeing that, melihat apapun yang kita lakukan. one day He will reward you greatly. Suatu hari nanti, Amen. Dia akan hargai ketaatan kesetiaan kita. Let's give God the glory. Yes, Amen. we give Him the glory. Yes, you're all very humble pastors. Bapak Ibu sekalian, beliau sebut gembala-gembala yang rendah hati. So for great is your love towards me, and you have delivered me from the depths of death. Kenapa Daud selalu memuji Tuhan? Karena dia bilang, kau yang melepaskan aku dari kematian, dari maut, kesesatan. As pastors, we must understand death is not about the termination of our breathing. Ya, kita harus mengerti sebagai pastor, Death is not a person who cannot breathe and collapse, kaput. mati. Ya, jadi sekali lagi pujian penyembahan itu jangan jadi hanya seperti terpola. What is death? Apa itu? Death, apa itu kita menjadi seperti tuli rohani? You know, I don't know about Indonesia. Saya tidak tahu dalam istilah Indonesianya. Di Indonesia, saya tidak tahu bagaimana di Indonesia. The Chinese have a concept that there are many levels of hell. Many levels Oke, in hell. kalau konsep Cina ada banyak level, tingkatan, struktur di dalam dunia ini. Hades, ya. Indonesia, how many level in hell? Any idea? Di Indonesia kita nggak tahu berapa tingkatan dalam How many? How many levels? kasta ya. Adakah di Indonesia nggak ada ya? Tidak ada, no. Indonesia is no. Okay, how many know the Chinese they have different how many levels? Any Chinese here? Ada orang Cina di sini. Ya, 18地狱 18 levels. 18. 80 level, 80 tingkatan. 18. Iya, 80. 18. 18. 18. Not 80. Not 80, okay. I hear 80. I hear 80. 18, okay. No 80. Only 2. Only itu, bukan 8, tapi hanya 2. Up and down. Levelnya itu hanya 2, atas dan bawah. Up is this world, down is next time you bury underground. Up itu kita sedang hidup di Yes. dunia, downnya itu nanti kita setelah meninggal masuk kuburan. But we got no connection to the Creator. Tetapi kita nggak tahu bagaimana hubungan kita dengan Pencipta. Because there's no meaning to life. Karena itulah kalau pengenalan orang akan Tuhan tidak baik, dia tidak punya semangat untuk hidup. You work, you make money, you enjoy life. One day, goodbye. Ya, saudara-saudara, kita kerja mati-matian, kita habis-habisan bekerja, cari duit, ngumpulin duit, tapi nanti kita mati juga. 2 generation, 3 generation, nobody remember you anymore. Saudara, begitu kita meninggal, sebenarnya generasi 2 atau 3 berikutnya udah lupa kita. But when you look at this universe, it's so big, the universe. Kalau kita lihat alam semesta yang begitu indah besar ini, Where are you? di mana kita? Where am I? Di manakah saya? Nothing. Kecil banget kita ini, saudara. Kalau kita bandingkan ya dengan alam semesta ya, This creator of the universe says, I love you. tetapi yang punya, bahkan yang punya langit bumi ini Pencipta, And Jesus says, saya sayang kamu. In my father's house, there are many mansions already booked. Wow, di rumah Bapak di surga itu banyak rumah yang sangat-sangat besar. Hallelujah. Mansion itu besar banget. Dia siapkan buat kita. And he call you my servant. Dan dia bilang, engkau
I think because it's 11:30. Oke, itu berkat yang tak ternilai, nggak bisa disamakan dengan materi apapun. So we, Ya, as servants of God, jadi sebagai you must, gembala-gembalanya you Tuhan, must determine in the heart, I got no time to forsake. No ya, time to- saya tidak punya waktu untuk melupakan atau tidak mau lagi membuang waktu sia-sia. I got no time to complain. Saya tidak mau lagi punya waktu hanya untuk komplain. I will not waste my breath to be discouraged. Saya tidak mau hidupku seperti ini, tidak bersemangat jatuh bangun terus. Karena saya pelayannya Tuhan yang Maha Because Kuasa. I'm called by God Saya ini dipanggil oleh Tuhan sendiri to change the world. untuk mengubah dunia ini. Amen. Amin. Recently, unfortunately, I can't show you the picture. Sebenarnya ada yang mau ditunjukkan, tapi cuma karena gangguan listrik mati, tidak bisa ditunjukkan. Maybe you can see. Oke, mungkin Anda, Bapak Ibu bisa melihat walaupun mungkin agak jauh ya. Ini gambar siapa, Bapak Ibu? Tidak kelihatan. They can see it. But who? Siapa? Ada yang bisa lihat? Anybody can see? Maybe one or two people. Donald Trump. Donald Trump. When the bullet, Ketika dia ditembak beberapa bulan lalu, he took cover. dia terjatuh, dia pegang itu He karpet. spring up again. Tetapi dia langsung berdiri. He say, fight. Tapi dia bilang, oh it's fine, bagus, nggak masalah, oke aja. Because of this, Elon Musk, the richest man in the world, immediately this man, I was supporting. Dan ada orang yang terkaya, kalau nggak salah tadi Mas bilang, ini orang sangat pemberani. This man is my president. Ini harus jadi presidenku. Itu orang sangat kaya di Amerika. Brothers and sisters, understand. Not all of you are a friend of Donald Trump. Beliau sadar kita ini bukan teman-teman Donald Trump. Mungkin nggak ada yang kenal. Because he like to talk. Wah, Donald Trump suka ngomong. He like to me. Oh, dia belum ngomong. Saya. But remember, God is the one. If he can use a donkey, he can use Donald Trump. Oh, kita harus ingat, harus tetap percaya bagi dia tidak mustahil. Kalau Tuhan bisa pakai keledai, Tuhan bisa pakai Donald Trump. Because of his courage, Elon Musk came alongside and helped him to won the president election. Yes. Jadi karena keberanian Trump, tidak ada kata gentar. Orang yang terkait tadi Elon Musk. Listen. Saya dukung kamu untuk jadi presiden saya. Artinya kita udah tahu support dananya. Nah, seperti It's itu. not about money, okay? Let me finish. Ini And bukan soal uang tentunya semata-mata. Russia President Putin, Presiden Rusia bernama Vladimir Putin. he said this man is a man of courage. Dia bilang ini kan negara presiden hebat juga. Putin bilang ini adalah orang yang sangat He's a pemberani. brave man. He's a brave man. Ya, dia orang sangat pemberani. After election, the very first call, President Donald Trump says, someone told me. Ketika baru saja dia memenangkan kemarin pemilihan presiden di Amerika beberapa hari lalu, dia ngomong ke seseorang menelpon saya. God saved my life Tuhan selamatkan saya so that I can save America. sehingga saya bisa menyelamatkan Amerika. Today, I saw on the news, Dan hari ini saya melihat di berita, he says, God did not only save me once, he saved me twice. dan dia bilang orang tersebut bukan hanya menyelamatkan saya sekali, tapi 2 kali. I must bring God back to America. Saya harus bawa kembali Tuhan ke Amerika. Just a few supporters of Trump, I know. Not about supporting Trump, because Dia tidak sedang bicara politik atau mendukung Trump. you and I may not be a Donald Trump. Kita, saudara dan saya bisa menjadi seperti Donald Trump today is a Trump. symbol of the top leader of the world at the moment. Ya, simpelnya dia presiden ternama di segala saat ini. It's the top job, agree? Ya, Okay? Alright? But I'm saying to you, God is using this man
to encourage you and me. Jadi biarlah keteladanan Donald Trump ini membangkitkan keberanian kita, apalagi kita hamba-hamba yang melayani Tuhan yang Maha Kuasa. Itu maksud beliau. Especially the men. Terutama untuk kita para gembala pria. As we close, can I just invite all the men first to stand up? Ya, kita imam-imam Rajani. Just the men to stand up. Para pria, mari kita bangkit, berdiri. Only men. Hanya pria. Hanya pria ya. Yang masih pria. Women look around, see any men still sitting. Pull him up. All men standing. You know, in Chinese, you are called 先生. Dalam istilah Cina kita dipakai Xian Shen. 先 is first. Xian itu yang pertama. 生 is born. Shen is adalah pohon. You stand before God as the firstborn. Kita berdiri di depan Tuhan sebagai yang pertama kali dilahirkan. If there is any issue, any problem, I am responsible. Untuk semua masalah kita, katakan siang hari ini, saya siap merespon firman, siap As you stand. Amen. Saya harap para gembala harus tahu itu. Kita harus jadi problem solver. Ya, kita yang mengatasi. We want to carry a courageous spirit. Fight. Kita harus lawan beban hidup kita, harus fight, berjuang, jangan pernah menyerah. Not with violence. Bukan dengan uang, Not with pride. bukan dengan kesombongan, But to have a conviction for your God. tetapi kita semua lakukan itu seperti yang Tuhan mau. When you begin to speak, Apa yang Anda sedang mulai kata-katakan nanti, your members will see, this is my pastor. ketika kita berubah berbeda habis acara ini, hari Minggu jemaat kami bilang, ada Pak Pre, inilah gembalaku, When your wife ini role see, model bagiku. this is my husband. When your wife sees, Waktu istri kita melihat kita harusnya ngomong, inilah suami sejatiku. when your children sees you, this is my father. Ketika Anda lihat papamu, mamamu, kita harus ngomong, inilah papa mamaku yang sesungguhnya. Amen. Amin. Amen. As we stand, let's raise our hand. Woman, remain sitting. Kaum ibu bisa duduk dan kaum bapak kita bisa angkat tangan kita. You are very important. It's not that I don't want to stand. I want you to, Anda juga sangat penting, tetapi nanti ada mungkin giliran saudara. I want you to relax. Dan kaum ibu gembala rileks saja. I want you to trust the man Dia ingin saudara justru mendukung and to bapak-bapak. take the lead Iya, untuk mendukung para pemimpin, to bring change untuk membawa perubahan to your family, kepada keluarga to kita, your church, kepada gereja kita, to Lampung, untuk Lampung, to Indonesia. untuk Indonesia. Amen. Hallelujah. Haleluya. Man, raise your hand. Mari Bapak Gembala kita Woman, stretch out your hand and pray for the man. dan ibu-ibu arahkan tanganmu mendukung para Bapak Gembala. Let's open our mouth and say, Holy Spirit, Mari kita ngomong Roh Kudus, come and fill me. Kamu datang kepadaku dan jamaahku. Once and again, Sekali lagi kita ngomong, Holy Spirit, Roh Kudus, fill me. penuhi aku. Fill me, Lord. Hallelujah. You can pray now. Ask God's Spirit to fill you. Mari datang kepada Roh Kudus. Because without the Spirit of God, Karena roh Allah. we will be operating in our flesh and blood. Iya, karena dia akan membawa kuasa untuk mematikan keinginan daging kita. I will be operating only on my own understanding. Itu akan mengubah mindset kita, tidak hanya lagi kita menggunakan akal budi kita. I will only operating in my own ways. Kita nggak lagi nanti ke depan menggunakan cara-cara kita sendiri. And such an act is against God. Ya, banyak hal yang justru menentang Roh Kudus. Because I'm not learned to align with God. Ya, karena kita menjauh daripada Tuhan. So as we have our hands raised, Mari angkat tangan kita. Father, Bapa, we return back to you, Lord. kami mau kembali kepadamu. Forgive me. Ampuni aku. Forgive me of my wrong. Ampuni
Karena saya tidak selalu merespon dengan baik kepadamu. Today, Hari ini, I ask saya minta, your unconditional love, biarlah kasihmu yang tak bersyarat itu, your unfailing love, kasihmu yang sangat luar biasa itu, pour into my heart, turun ke hatiku, pour into my life, masuk ke dalam hidupku, pour into my language, datanglah memenuhi pikiranku, pour into my action, datang kepada perbuatan-perbuatanku, that I shall be a great blessing dan saya akan melihat mengalami berkat-berkat yang dahsyat to my family, kepada keluargaku, to my church. kepada gereja. Kepada Lampung. In Jesus' name. Amin.